हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 की उर्दू सबक नंबर 13, हम फूल एक चमन के। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे अल्फाज मानी। दिए हुए अल्फाज के मानी समझे। चमन बाग, नगर शहर कस्बा, दमन पहाड़ का दामन वादी, जलवा नज़ारा, सदा हमेशा, तंजीम मुनज़्ज़म जमात निज़ाम। दूसरा सवाल है, नज़म के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लिख कर मिसरे मुकम्मल करें। जलवे हमारे दिल में इसकी डैश के, किरण किरण के, जन्नत बनाएंगे हम इस डैश गुलिस्तां को, पाक तंजीम और यकीन की डैश पे हम चलेंगे राहों, रंग देंगे अपने डैश से ये सारे रास्ते वतन के, खूं आपस के प्यार ही से कायम डैश रहेंगे सदा, जलवे नगर नगर के डैश दमन दमन के नगमे। सवाल नंबर 3 है, कॉलम अलीफ में दिए हुए अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करके कॉलम बे में लिखें। है उजाला का आँखों, आँखों का है उजाला, यकीन और की तंजीम, तंजीम और यकीन की, दमन नगमे के दमन, नगमे दमन दमन के, वतन रास्ते पे के, ये रास्ते वतन के, हम ख़िज़ा में को गुलशन, गुलशन में हम ख़िज़ा को। चमन के फूल किसे कहा गया है? चमन के फूल पाकिस्तान के शहरियों को कहा गया है। पहले बंद में शायर ने परचम से मोहब्बत का इजहार किस तरह किया है? शायर ने कहा है कि पाकिस्तान का परचम हमें जान से भी प्यारा है। इस परचम में जो पहली रात का चांद और रोशन सितारा है, ये हमारी आँखों का नूर है। इसकी रोशन किरणें हमारे दिल में जलवागर हैं। शायर ने नज़म में गुलशन किसे कहा है और क्यों? शायर ने नज़म में वतन को गुलशन कहा है। जिस तरह गुलशन में फूल महफूज रहते हैं, इसी तरह हम भी अपने वतन में महफूज हैं और परवान चढ़ रहे हैं। आखिरी बंद में शायर ने किन राहों पर चलने की बात की है? आखिरी बंद में शायर ने तंजीम और यकीन की राहों पर चलने की तलकीन की है। हम अपने वतन को जन्नत कैसे बना सकते हैं? हम अपने वतन पर ख़ज़ा नहीं आने देंगे, इसे हर चीज़ से दूर रखेंगे जो वतन की तरक्की की राह में रुकावट बनती हो। इस तरह हम अपने वतन को जन्नत बना सकते हैं। सवाल नंबर 7 है, हरूफ की तरतीब दुरुस्त करके अल्फाज बनाएं और इन लफ्ज़ों के 2 हम अल्फाज भी बनाएं। लाम फे वाव, इससे बनता है फूल। हम आवाज़ अल्फाज हैं भूल धूल, चमन दमन वतन, जान शान मान, नगर मगर अगर, प्यारा सितारा हमारा। अब देखते हैं ग्रामर। डॉक्टर जमीलुर रहमान उर्दू के उस्ताद को मैंने आज गांव में देखा। डॉक्टर राबिया साहिबा दांतों की मशहूर डॉक्टर से मैंने इलाज के लिए रुजू किया। ऊपर दिए हुए जुमलों में कुछ अल्फाज कौसैन या ब्रैकेट में दिए गए हैं। कौसैन कौस की जमा है और कौस के मायने हैं कमान। कौसैन में दिए गए अल्फाज किसी अमर की वजाहत के लिए दिए जाते हैं जो असल इबारत का लाजमी हिस्सा नहीं होते। इन्हें जुमला मोतरज़ा भी कहते हैं। जुमला मोतरज़ा की अलामत जुमले को आम इबारत से अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सवाल नंबर 8 है, दर्ज झेल जुमलों में मुनासिब जगह पर कौसैन लगाएं। अहमद अली एक नामवर शायर आज हमारे स्कूल तशरीफ़ लाए। एक नामवर शायर के गिर्द कौसैन लगेंगे। हमने वादी मरी पहाड़ों की मलका की सैर की। शहरियार अहमद और दानियाल अहमद 2 ज़हीन तालिबे इल्मों ने इम्तिहान में नुमायाँ पोजीशन हासिल की। नसीम हिजाजी असल नाम मोहम्मद शरीफ उर्दू के मारूफ नावल निगार हैं। आप यहाँ नोट कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौसैन का इस्तेमाल किया गया है। दिए हुए अशार दुरुस्त तलफ़ुज़ लय और आहंग से पढ़ें। बाद अज़ां पूछे हुए सवालों के ज़ुबानी जवाब दें। मेरी इज़्ज़त है ये, मेरी अज़मत है ये, मेरी दौलत है ये, मेरी जन्नत है ये, मेरा प्यारा वतन। इसके दरिया बड़े ताजगी से भरे, बाग फूले फले लहलहाते हुए, मेरा प्यारा वतन। इसके चश्मे जवां, इसमें नहरें नवां, जंगल और वादियाँ इससे अच्छी कहाँ, मेरा प्यारा वतन। अब सवालात के जवाबात दें। इन अशार में से 4 हम आवाज़ अल्फाज की जोड़ियाँ बनाएं। इज़्ज़त अज़मत, दौलत जन्नत, बड़े भरे जवां रवां।
ان اشعار میں کن جگہوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ ان اشعار میں مندرجہ ذیل جگہوں کا ذکر کیا گیا ہے: جنگل، وادیاں، نہریں، چشمے، باغ اور دریا۔ ان اشعار کے مطابق ہمارا وطن ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارا وطن ہمارے لیے دولت اور جنت ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، دیے ہوئے محاورات کے معنی لکھیں اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ الو بنانا، احمق بنانا۔ اسلم نے اکرم کو الو بنا کر ساری جائیداد لوٹ لی۔ جان پر کھیلنا، جان قربان کرنا۔ غیرت مند لوگ وطن کو بچانے کے لیے اپنی جان پر کھیل جاتے ہیں۔ 4 چاند لگانا، عزت بڑھانا۔ عرفان نے امتحان میں کامیاب ہو کر والدین کی عزت کو 4 چاند لگا دیے۔ مگرمچھ کے آنسو بہانا، جھوٹ موٹ رونا۔ خالد مگرمچھ کے آنسو بہا کر لوگوں سے بھیک مانگتا ہے۔ آسمان سے باتیں کرنا، بلند ہونا۔ کوہ ہمالیہ کی چوٹیاں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ سوال نمبر 11 ہے، مثال کے مطابق ہندسی گنتی کو مد نظر رکھتے ہوئے عددی ترتیب لکھیں اور اس عددی ترتیب کے جملے بنائیں۔ 11واں، گلی میں 11واں گھر عبداللہ کا ہے، وہ امتحان میں 11ویں نمبر پر آیا۔ 12واں، اردو کی کتاب میں 12واں سبق پھلوں کا بازار ہے۔ 12ویں، میں نے 12ویں پارے کی تلاوت کی۔ 13ویں، نبوت کے 13ویں سال صحابہ کرام نے مدینہ ہجرت کی۔ 13واں، مجھے لاہور آئے ہوئے 13واں دن تھا جب مجھے ملازمت ملی۔ 16واں، تقریری مقابلے میں میرا 16واں نمبر تھا۔ احد کو 16ویں گریڈ میں نوکری ملی۔ 18واں، آج اساتذہ کی ہڑتال کا 18واں دن ہے۔ 18ویں صدی اردو شاعری کا بہترین دور تھا۔ 19واں، رضیہ بٹ کے ناول بانو کا 19واں ایڈیشن شائع ہو چکا ہے۔ 19ویں صدی میں سائنس نے بے حد ترقی کی۔ اگلا سوال ہے، باغ میں داخل ہوتے وقت درج ذیل ہدایات پر عمل کریں۔ پوری آستین کا لباس پہنیں، پھول پتے توڑنے سے گریز کریں، باغ میں جانور ہرگز نہ لائیں، باغ میں کوڑا کرکٹ اور گندگی نہ پھیلائیں۔ اسی طرح سوال نمبر 13 ہے کہ لائبریری میں بیٹھنے کے لیے 5 نکات پر مشتمل ایک ہدایت نامہ تیار کریں اور اپنے اسکول کی لائبریری کے دروازے پر آویزاں کر دیں۔ لائبریری میں بیٹھتے ہوئے تمام طلبہ لائبریری کارڈ اپنے پاس رکھیں۔ نمبر 2، لائبریری میں خاموشی اختیار کریں۔ نمبر 3، کتاب جہاں سے اٹھائیں اسی جگہ پر واپس رکھیں۔ نمبر 4، لائبریری کی کتب حفاظت کے ساتھ رکھیں۔ نمبر 5، لائبریری کی کتب وقت پر واپس کر دیں۔ سوال نمبر 13 ہے کہ ایک دعوت نامہ تیار کریں اور اپنے دوست کو اپنی سالگرہ میں شرکت کی دعوت دیں۔ اور یہ ہے اس کارڈ کا نمونہ، اسے آپ غور سے دیکھ لیں۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ اگر آپ کو پسند آیا تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔